রাজ্য জুড়ে বাড়ছেই যান দুর্ঘটনা। এবার টাকার জলার জাবরাপাড়াতে বাইক ঘটনায় মৃত্যু হয় দুই যুবকের। ঘটনা ঘিরে এলাকায় দারুণ প্রতিক্রিয়া। মর্মান্তিকভাবে বাইক দুর্ঘটনায় নিহত দুই জনজাতি যুবক। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, সোমবার গভীর রাত আনুমানিক 1:30 নাগাদ টাকারজলা থানার অন্তর্গত জাবরাপাড়া এলাকায় নাম্বারবিহীন একটি পালসার বাইক নিয়ে দুই জনজাতি যুবক প্রহর দেববর্মা বয়স 18, বাবার নাম ক্ষীরোদ দেববর্মা, বাড়ি লাঠিয়াছড়া বিশ্রামগঞ্জ, এবং জীবন দেববর্মা বয়স 22, বাবার নাম কমল দেববর্মা, বাড়ি গমন ঠাকুর পাড়া রাস্তার পাশে থাকা একটি গাছের সাথে সজোরে ধাক্কা লাগে। এতেই ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই যুবকের বলে জানা গেছে। ঘটনাটি স্থানীয়রা প্রত্যক্ষ করতে পেরে খবর দেয় টাকারজলা থানায়। খবর পেয়ে টাকারজলা থানার ওসি রথীন্দ্র দেববর্মা সহ টিএসআর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে গিয়ে রক্তাক্ত দুই যুবককে উদ্ধার করে টাকারজলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুই যুবককেই মৃত বলে ঘোষণা করে। আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার দুপুর 2:30 দুই যুবকের মৃতদেহ ময়না তদন্ত করে টাকারজলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে মৃতদেহগুলি তুলে দেওয়া হয় পরিবারের সদস্যদের হাতে। দ্রুত গতিতে বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে সংঘর্ষের ফলে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান। और 12:10 जोंनि थानि जाब्रान चिमि लकेल लोकसंनो फुन खायकिया बरक साका चेरायमांनै जंपैजोंनो चिमि फाइलाय माने बाइक चालक लायो आ बाइक बो पालसार हिनि बाइक बो नाम्बार केरै आ सेराव फाइतानि जाब्रानि कायसा सरगाना बुफां दङ आ बुफाङा बरक थुताय लायो खरंनै क्ला लायजाक ए बरक साका जों फायर सार्भिसनो फुन खायकिया सा नरव फाइदि एकर्डिंगलि जों पुलिस तागाजो थाना सह जों फायर सार्भिस थाना सह जों थांखा थाखाय चेरायमांनै थुइचाचा रुंखाय लामा लायजाक गे आरो नै गाना गेनो बरक फाइका बरक फाइ साउसनो सार तिनि हर 12:10 अ चेरायमांनै बरक जमजला सिबि फाइतानि बरक आन्द्र गुन्द्रा क्वासानि बागै देना सियारनि बागै दंखा बहंगा थुतावो इको लायजाक इमिडियेटलि जों बरक खरनैनो जों लगे लगेनो जों टाकारजला से सिबो तुइ फैलेखा तुइ फैखाय डक्टर साका जे आमांनिनो गोथै हिनै गा चेरंनि जों কোনো এড্রেস উমাইয়া বুং উমাইয়া जों अनेक चाइथका चाइथन परे चंमाया हाइपानो जों तिनि फुङो यां चिनि एलाकानि बर चा साइजबाय पुलिसनि साइथ मुंबाय जों खबर मांखा खरकचान मुंखाय पहर देब बर्मा बुफान मुंखाय क्षीरोद देब बर्मा पाराखाय लाटिया बिल लाटिया सरा थानाखाय बिसान गं तै मासानिखाय बुमुंखाय जीवन देब बर्मा बुमुंखाय कमलाकान्त देब बर्मा आबनि पाराखाय गामन थागरपाट थाना टाकारजला एकर्डिंगलि जों आबो जेहेतु बरक थैका जों ताक पिएम खायनाबाय साथै दङ आ थैमानि बेसिस जों कायसा ताक इउडि केसबो जों 3 टाकाजल थानाव नाहार जाखा आ मानकुरि ताक हस्पिटाल मरगे दङ एकर्डिंगलि चिनि अफिसाराव थांका पिएम खायमान पथे बरकनि जे लिगेल गार्जियन जों बरकनि हेन्डओभार खायरिनाय